তিনি চিনি সেকেন্ডে ডেমনস্ট্রেশন নাই डेमोन्स्ट्रेशनआव चिनी जरा जरा इंडियानि गोबांमा पॉलिटिकल पार्टीसनि रिप्रेजेंटेटिव रक जरा चंबाय कॉन्टैक्ट तंगनाय रक दे विल कम एंड सपोर्ट ऑलरेडी और दार्जिलिंगनि चिनी गुरखा लीडर्स जक फाइजाक नागालैंडनि लीडर्स जक फाइजाक दिल्लीनि लीडर्स जक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियानि कैप्टन रथी संबर सक फाइजाक ऑलरेडी जोंनो समर्थन खायनान बागि. And second day demonstration also probably will cover up submitting the memorandum to the Minister of Home Affairs, Government of India, bono rizagna yaite. Ebong chini demonstration o tini resabma musubmani chini culture funugmani program rok botognai leaders jog explain klainai chini speakers jog sanai why we need greater Tipra land mono कहम क्लाइ व्याख्या क्लाइजाक नहीं और है जों शिव चिनी हास्ते जरा चिनी लाइव टेलीकास्ट एबा चिनी मो प्रोग्राम कवरेज रनो नाई तंगनाय रुगनि गोबां मा सोंजागनाय क्वेश्चन बखाव आचाय तंगना बाट नेभारदिलेस जों ट्राई क्लाइ तंगो चिनी और ताबुक फुंगो नुखा जे अलरेडी और 200 जननि मतो चिनी प्रोटेस्टर रक फाइमानि उलो जे जागा बेस कैम्प खाइजाक almost 2000 people যেখানে চিনি চানা নংনা তংনানি ব্যবস্থা খাইজাক জায়গা মো ডিস্ট্রিক্ট বাই আবু ডিস্ট্রিক্ট আলাদা আব মো বড় ফাইমানি পরে অরনি পুলিশ বড়ন খবর রিমানি উলো আরো তাবুক গাড়ি রহরি আঙ্গি তংখাইছে সো উই অলরেডি হ্যাভ ইনফর্ম দি পুলিশ পিপল হিয়ার অরনি ডিসিপি আইঙ্গো দরগই থাঙ্গাবো চিনি যেহেতু পারমিশন তঙ্গ 500 পিপল অর গ্যাদার নানি maybe some 150-200 people have gathered. More people can be sent here. So I'm sure within another half an hour, they borogor sokpainai. Sokpaike tini botseng. Greater Tipralen no chini nai mathangni lama mono final lamang nai mo cognoseng dhornao crack klai tini Delhi o khorang tisano hit. Omonong ne. Chini demonstration to permitted time till 4 o'clock. Maybe half an hour before the allotted slots and painani chasta kleine karon kasangi phayo haise sarigo. And if anything happens, tini memorandum saborena thangne nishoy chini Tipramothani chairman Maharaj Pradyut Kishore Debormaji to boto tongnai haise. Besides him, few other leaders thangai memorandum rizagnai haise. So upon bagi jang Home Ministry of Home Affairs ni communication bagi nasingi tongai. Sengomono sao je andolon Delhi Chibuk bokrok se phayo kintu chibuk ni besak khitung je Tripura haste gnangi no tongo omono cheng Delhi o Bharatborshni je sarkar achuk tongmani Narendra Modi ji ni je sarkar achuk tongmani bono cheng sirina hangke chini haste obo cheng muti haike demonstration Dholai South Gumoti Khuai North Unokuti bibhinno jalao cheng demonstration ruoi जों चिनी आंदोलन नो कराखे खरंगी आसागननि उचित अमनआनि मेसेज चिनी हास्तेव जरा तंगै जोंनो हामजागनाय ग्रेटर टिप्रालेन नो जरा डिमांड नाइ तंगो सानै तंगो ताकुक संनि थानि अमनो चिनी रिक्वेस्ट है Omoto belai kaha mahaiche tau media ni jog nishoy Ministry of Home Affairs sengja program khaimani Tripura phan khaitong orofan khlaitong omo kintu Ministry of Home Affairs kaham khlai borok naichamui tong haiche gobang ma jagao jodi chini demonstration khai chini khorang ti samani asno karak nai haiche belai kaham ambai